शहीद नगर जो स्टोर अच्छी तार पिन कोड कही दिंतु आपण चैनल माध्यम माने कमेंट रे दे दिंतु आम चैनल रे जदी कमेंट रे देबे आउरी भलो देदेले आम तादर सेम जिनस सिलेक्शन करू 10 जन मेंबर को जदि 10 जन बेस्ट माने परफेक्टली आमर से एरिया रो पिन कोड कहिथिबे बाय टू एंड शहीद नगर जोटी अछि से एरिया रो पिन कोड कोन देन आमे तांको गिव वे रखिबो मार्च 31 तारिख आज्ञा पूर्व पड़ीथिला गोटे सेम कर देलो हम खाली स्टोर वाला कर देलो बहुत बढ़िया मैसेज करले विनर आमे चॉइस करू 10 जन को तादर विनर को जो थरे बॉट्स रहबो वाच रहबो जे कोनस भी फोन नियंतु फोन नेबे माने आपन कोन करिया पड़ियो गोटे ग्लास गार्ड पके पड़ियो फॉर मॉडल नेले यूवी ग्लास नॉर्मल मॉडल नेले नॉर्मल ग्लास कवर भी रहइबो प्रीमियम केस रो कवर रहइबो जते हाई मॉडल हो कि लो मॉडल हो गीत सुनबे नेक बैंड रहइबो फोन जेतु यूज करबे क्लीन करबे क्लीनर गोटे दिया जिवो तापरे बॉट्स गोटे दिया जिवो ब्लूटूथ सुनिया पई सेल्फी स्टिक गोटे रहउची ता बाबद स्मार्ट वॉच गोटे रहउची आउरी जोरा एप्पल आईफोन रे जो कोन सैमसंग रे चार्जर न दि अडाप्टर रहिला विथ आपनकर वायरलेस चार्जर भी गोटे रहउची एरा रहउची ईयरफोन तापर को केबल प्रोटेक्टर पबजी फिंगर एंती छोटा मोटा मिसी के 10 रु 15 टा गिफ्ट रहउची भाई मु एक्साइटिंग एते मु कोची एटा खाली गोटे अधि दिया आपन पूरा बॉक्स टा दोची पूरा कंप्लीट रहउ भाई देखंतु पूरा बॉक्स रे आपनकर जहा जहा माने अछि एक्सेसरीज आपनकर फोन ले जहा नीड अछि ए टू जेड सब आपन पाइ परबे जदी एको आपन न नोचन देन डिस्काउंट नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभम आपन को वेलकम करछि ओडिसा टेक बस्टर रो गोटे बढ़िया एपिसोड रे स्मार्ट व्यूअर्स मोर जानि परथे बैकग्राउंड रे मोबाइल अछि तो मोबाइल स्टोर मु विजिट करछि बाय टू हैंड रो स्टोर मु विजिट करछि मो सहित अछंती रश्मि भाई केमति अछंती भाई भाई नमस्कार बहुत बढ़िया अछि केमति कोन स्टोर चाली छि कस्टमर पर कोन केमति रहउछि फीडबैक आउ ट्रेंडिंग सब चाली छि जहा जहा तो सब स्टोर रे मु देखि परछि सब आज्ञा कस्टमर को रिव्यू बहुत भलो अछि हम स्टोर प्रति एंड सेकंड हैंड जेतु ट्रेंडिंग रे चली आमे ट्राई करछु कलेक्शन बहुत माने डे टू डे न्यू आनिबा पई आ कलेक्शन भीतर बहुत प्रीमियम एंड प्राइमरी दउछु आमे जेतु आमे डील करछु विदाउट रिपेयर गोटे फोन किनिले जेमति फुली एक्सेसरीज भी कवर ग्लास गार्ड कैमरा रिंग केबल प्रोटेक्टर हेडफोन ब्लूटूथ आउटर मार्केट रो किनिबा पई पड़िबो नाही आम ठारू फोन नेले माने सब किछि आमे गिफ्टेड कर दो आमे सेटा को बेसी प्रेफर करूछु से जिंसटा बहुत बढ़िया कथा आणि जोटा एबे हमें नुआ काढिछु एई मार्च मास रे नुआ रखिछु 15 दिन नो रिप्लेसमेंट वारंटी एग्जांपल फॉर गोटे कस्टमर आसिले एई फोन नेले Realme 12 Pro फोन नेले 18 मींस मु एग्जांपल ले मोई फोन टा आपन परचेस कर आपण 18000 टका दे फोन नेले फोन नवा परे आपण आज नेले धरिनो आज हला 5 तारिख कि 6 तारिख आज तेल नेला परे आपण 2 डेज भरे फोन किछि इश्यूज देखेला माने कि प्रॉब्लम देखेला आपण हम पाखु नै के जेमति नेथिले आम टेक्निकल टीम पाखु नेबे जदि से माने 100% कहले सर प्रॉब्लम अछि आमे फोन को पूरा साइड कर देबु आपण 18000 टका देक नै चंदी सेही प्राइस रे आपण अदर फोन नै परिबे एबे भी अछि आपण आगे सेही प्राइस रे सुनुची जोटा कि भुवनेश्वर रे और बाय टू हैंड रो प्रथम थर माने रिफर्बिश्ड मॉडल ऊपर भाई तो रिफर्बिश्ड नो सर एटा हमर माने सेकंड हैंड जोटा यूज फोन नो रिफर्बिश नो रिपेयर एंड सेटा को आपण कोन करिवे ना आपण सेही प्राइस रे अदर फोन नै परिबे धरिनंतु एई प्राइस रे आपनकर पसंद हे गला कोन आपनकर Vivo गोटे मॉडल पसंद कर देले तो Vivo फोन नै जेबे फोन आपन को दे दी ओई फोन ताकू एक्सचेंज हे गला एई फोन धरिनंतु आ 2000 टका अधिक अछि आ 2000 आपन दवा पड़ियो जदी 2000 कम अछि 2000 हम फेरै दो जदी कंप्लीट भीतर आपन कहले नै एई फोन टा मु नेथिले गोटे फोन मोर पसंद थिला कि आपन को ऊपर मोर भरोसा उठी गला मु थरे नेली थरे धोखा गले मु आ नबा को चाहुनी देन आमे आपन टोटल अमाउंट कैश रिटर्न कर दो एई फैसिलिटी बिल फोन किनिबार 15 दिन पर्यंत अछि
15 days ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ବୋଧେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଓଡିଶା ଭିତରେ କିଏ ଦଉନା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡିଶାରେ ଭାଇ କହିଲେ ବଢିଆ କଥା ଓଡିଶାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ଯେ ବାଇ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 15 days ଆପଣ ନେଇକି ୟୁଜ କରିକିନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋର ଆସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ ହବ ଆଉ ଏରା ଛୋଟ ମଡେଲ ଯାହା ସବୁ ଲାଗୁଛି ଏରା ସବୁ 4 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଇକି 8-9 ହଜାର ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି ଏତିକି ରହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର 4000 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଆଇଫୋନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସିଲେ 9,000 ଟଙ୍କାରୁ 9000 8 ରୁ 9 ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଜେଟ୍ ୟାଠୁ ଉପରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ ଇଏମଆଇ ବି ହେଇପାରିବ ତା ସହିତ ଷ୍ଟୋରର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଅଫର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର ଆମର ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଯେମିତି ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ଫୋନ ନିଅନ୍ତୁ ଫୋନ ନେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗାର୍ଡ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ କର ମଡେଲ ନେଲେ ୟୁଭି ଗ୍ଲାସ ନର୍ମାଲ ମଡେଲ ନେଲେ ନର୍ମାଲ ଗ୍ଲାସ କଭର ବି ରହିବ ପ୍ରିମିୟମ କେସର କଭର ରହିବ ଯେତେ ହାଇ ମଡେଲ ହଉ କି ଲୋ ମଡେଲ ହଉ ଗୀତ ଶୁଣିବେ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ ଫୋନ ଯେହେତୁ ୟୁଜ କରିବେ କ୍ଲିନ କରିବେ କ୍ଲିନର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ବଡ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତା ବାବଦ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆହୁରି ଯୋଉରା ଆପଲ ଆଉ ଆଇଫୋନ ରେ ଯୋଉ କଣ ସାମସଙ୍ଗ ରେ ଚାର୍ଜର ନ ଦିଏ ଆଡାପ୍ଟର ରହିଲା ୱିଥ ଆପଣଙ୍କର ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇଟା ରହୁଛି ଇୟରଫୋନ ତାପରକୁ କେବୁଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ପବଜି ଫିଙ୍ଗର ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ମିଶିକି 10 ରୁ 15ଟା ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଏତେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଧେ ଦିଆଯିବ ପୁରା ବକ୍ସଟା ଦଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଅଛି ଏସେସରିଜ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ ଯାହା ନିଡ୍ ଅଛି A to Z ସବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ୟାକୁ ଆପଣ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଁ ଏଇଟା ନ ନେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବେ ବଢିଆ ହଁ ଏଇଟା ନ ନେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୋନ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ କ୍ଲାରିଟି ଦେଇଦଉଛି ଗୋଟେ ଫୋନ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଅବଭିୟସଲି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ ଦରକାର ଭାଇ 48 ହବ କି 49 ହବ କି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉ ମଡେଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଉଠା ହେଇଛି ଯଦି ନେଗୋସିଏସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗିଫ୍ଟ ରହିବ ଯଦି କଷ୍ଟମର କହିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଗିଫ୍ଟ ବଗେରା ଦରକାର ନାହିଁ ଘରେ କଣ ଛୁଆ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଆମ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିମିୟମ ଫୋନ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ନେଉଛୁ 4 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି 15 ଦିନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ସେତିକି ଦରକାର ଦେନ୍ ଆଉ କଣ କାଟି ପାରିବେ ଦେନ୍ ତା ବାବଦ ତାର ଅଛି କୋଉ ବଜେଟର ଫୋନ ନଉଛନ୍ତି 50,000 ନଉଛନ୍ତି ତ 50,000ରେ ଯଦି ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଦଉଥିବୁ କି 3,000 ଟଙ୍କା ଦଉଥିବୁ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିବୁ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କାର ଫୋନ ନଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିଦେବୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଆମେ ରଖିଛୁ ତ କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଆସି ପ୍ରିମିୟମ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଦଉଛୁ ସଠିକ ପଇସାରେ ସଠିକ ଜିନିଷ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ନେଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ପରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସର୍ଭିସ ପାଆନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟିଂ କିଛି ଗିଭ୍ ବଗେରା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ମେ ବି ଗିଭ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପିନ୍ କୋଡ୍ କୋଉଠି କୁହନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଯାଇକିନା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ବାଇ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତା ସହିତ ଓଡିଶା ଟେକ୍ ବଷ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗିଭ୍ ଅଛି ଏଟା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଉନ୍ସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଭ୍ ଆମେ ରଖିବା କି ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆସିବେ ସେମିତି ତ ପ୍ରପରଲି ଜଣା ପଡିବନି ମୁଁ ବି ନଥିବି ସେଟା ବି ଆମର କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ରଡନେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟମର କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ କଣ କନଫର୍ମ ତ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ରଖୁଛେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓରେ ବି ସେମ୍ କୁହା ହେଇଥିଲା ଅପସନ କଣ ରଖିବା ଆମେ ବାପୁଜୀ ନଗର ପିନକୋଡ ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆମ ଶହୀଦ ନଗର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ତାର ପିନକୋଡ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସିଲେକ୍ସନ କରିବୁ 10 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଯଦି 10 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ସେ ଏରିଆର ପିନକୋଡ କହିଥିବେ ବାଇ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶହୀଦ ନଗର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ଏରିଆର ପିନକୋଡ କଣ ଦେନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିଭ୍ ରଖିବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ସେମ୍ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟୋର ଅଲଗା କରିଦେଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଭାଇ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରଟା କୋଉଠି ଅଛି ତ ଆପଣ ଆମେ କହିଦେଇଥିଲି ତ ୟାର ପିନ୍ କୋଡଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଭାଇଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାରେ ଡିଏମ୍ କରିକିନା ଆପଣ ଇଏ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ପିନ୍ କୋଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଭାଇ ଲୋକେସନ କଣ ରହିବ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ବାପୁଜୀ ନଗର ଲେନ୍ 11 ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନିୟର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ରହୁଛି ଲେଫ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିଶୁ ଭବନ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଏଇଟା ବମ୍ବେ ସ୍ନାକ୍ସ ଥିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଏଇଟା ଆଉ ଯଦି ରାଜମହଲ ଓଭର ବ୍ରିଜରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜମହଲ ଓଭର ବ୍ରିଜରୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଛାଡିଦେବେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ଟୁ ଆଡୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଭବନ ଆଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଛାଡିଦେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଶିବେ ତ
तीन महला बिल्डिंग पड़िबो तळटा होची बाय टू हैंड ए यूनिट ऑफ लक्ष्मी बाय महल टू लेखा हैंड भाई है जहाँ को पचारे आपन कहि देबे भाई कहदे गूगल रे मैप आसजो गूगल रे आ मैप शहीद नगर जोटा अछि शहीद नगर आपनकर नियर वुमेन्स एसबीआई अछि मेघदूत रोड रे सेठी मिल जो रॉकी टाटू रो सामने रे अछि एसबीआई वुमेन्स एसबीआई तार आगु गले बां पड़े नहीं हमें कहबानी स्टोर रो लोकेशन भाई माने लोकेशन तो हमें कहि देबा कि सेटिकार पिन कोड ता से मेसेज करिवे मेसेज करले विनर हमें चॉइस करू 10 जन को तादरू विनर दो जो थरे बॉट्स रहबो वाच रहबो भाई तो देखले बहुत सारा मॉडल रो कलेक्शन भाई बाय टू हैंड तरफ रश्मि भाई मो सहित थिले वर्तमान व्यस्त बहुल समय भितर भाई टाइम दिथर बहुत बहुत धन्यवाद एबे हमें वीडियो को परिसमाप्ति भाई कर दवा आपनकर कस्टमर बहुत सारा बाहर अपेक्षा करछन्ती तो नेक्स्ट वीडियो रे कोन देखा जिवो अपडेट मॉडल सहित गाड़ी किंबा डीएसएलआर किंबा आपनकर ड्रोन किंबा मोबाइल जहाँ भी आपनकर नीड अछि कमेंट करंतु आ एई शॉप ऊपर आपनकर जहाँ भाईंकर एक्साइटिंग ऑफर विषय जानिबार थिला किंबा मॉडल विषय जानिबार थिला सेई भाई मानको वीडियो टी भरा मात्रा रे शेयर करंतु देन पुनी नेक्स्ट वीडियो रे पुनी देखा जय जगन्नाथ।